Assalamualaikum tuan dan puan-puan. Pagi ini aku akan bercerita sedikit pasal PDA 1974. Apa yang terjadi masa itu? Yang heran, PDA 1974 ditandatangani oleh Tuan Menteri Sabah masa itu, Dato' Haris, dan ditandatangani juga oleh Tuan Menteri Sarawak. Heranlah, tapi Sarawak membantahlah PDA 1974 itu dokumen yang sah. Tapi dalam PDA ChatGPT ini ada menyebut pasal PDA 1974 ini kontroversial, berartinya dokumen yang amat meragukan, macam itulah yang bersepatnya ada. Okey, ada bertanya pada ChatGPT, itulah bacaan. Okey, yang mula-mula tu bertanya, is there a clause of MA63 telling the Sabah will get 40% royalty? Itu jawapannya tidak ada. Okey, so tapi ada lain 40% revenue entitlement. Okey, ini dalam Federal Constitution dan MA63. Jadi apa yang terjadi? Kenapa dihilangkan? Bila ia dihilangkan? Ini ada jawapannya sini. Jawapannya, ia dihilangkan masa keluarnya PDA 1974. Jadi di sini ada tulisan Federal Constitution, the State of Sabah shall for each financial year be entitled to receive a grant in aid of the state revenue in the amount which shall be equal to 2/5 of 40% of the net revenue derived by the Federation from Sabah. The net revenue derived, artinya apa saja hasil diambil daripada Sabah, termasuk cukai, termasuk hasil gas dan minyak, 2/5 mestilah dibagikan balik kepada Sabah. Entitled to receive a grant, the amount which should be equal to 30% of the net revenue by the Federation of Sabah. Tadi sudah terangkan tadi ya, apa artinya.
The amount of the grant for any year shall be reviewed every 5 years, beginning with the year 1974, which later year as Yang di-Tuan Agong may determine. Artinya bermula ni yang di-Tuan Agong yang menentukan bermula daripada 1974. So as to take account of any increase or decrease in the cost of service provided by federal government or state to the financial position of the state. During the period between the review, the amount of the grant shall remain unchanged, unless otherwise agreed between the federal government. So, hindi boleh berubah di amount na to. 25 itu hindi boleh berubah dalam masa period between the review itu. Hindi boleh berubah. The expression of the net review derived from the federation from Sabah means the total revenue collected by the Federation of State less than the cost of collection. Ini sudah diterangkan the cost of collection atau pembelanjaan mencari gali minyak dan mengeluarkannya. What it means in practice. 40% entitlement, Sabah should receive 40% all net federal revenue collected from the state. 5-year review. The grant must be reviewed every 5 years to adjust the amount. Fixity between review, no change to the rate of unless both government agree. Then definition, net revenue equal total collected minus cost of collection. Jadi chat review ChatGPT ini menerangkan kenapa ia kontroversi. Kontroversi ini yang apa nih betulus lah. Macam ada sedikit yang dah baik lah. Kalau kontroversial ini artinya kontradik atau bercanggah lah. Although this clause is still in the Constitution, the review process stop. Ada review itu dilakukan. And Sabah has not received the full 40% entitlement for decades. Bertahun-tahun Sabah dah dapat 40% entitlement atau. That's why Sabah government has been negotiating with federal government under the MACT Review Committee to restore balik 40% itu pemuda. Lama dah dapat 5 decades, artinya 50 tahun hilang. Macam mana tu? Lagi pun beritahu ini pasal aku nak happy ya. 40% entertainment ini payah mengira sedikit lah. Jadi yang paling senang kenapa enggak royalty atau Jadi aku tanya ChatGPT
Is it not transparent on the cost of collecting? Ini masalahnya. Jadi ChatGPT agree is one of the biggest weakness is how the 40% entitlement has been handled. And ChatGPT beritahu, you are absolutely right. The federal constitution define net revenue derived by federation from Sabah as the total revenue collected minus the cost of collection, but it is not explained clearly what count is the cost of collection. Jadi untuk mengira video ko yang lepas beritahu cost of collection ini buat saja default value of 6 billion RM. Oke. Sebab kalau tidak ada buat default value ini tidak dapat dikira tuh berapa petani, berapa Sabah kan klaim berapa tahun-tahun itu tidak dapat dikira kalau tidak ada value itu. Jadi we have to make satu value lah, 6 billion. Tapi itu kira tinggi sudah tahu. Kalau ChatGPT estimate 2 billion RM saja, tapi bagi tinggi sedikit based on the production lah, and berapa federal government or the revenue tahun itu 2 billion itu dalam 10 billion revenue, tapi baru-baru ini sampai 30 billion. Jadi 3 kali ya ganda. Jadi 2 kali 3 6 billion. Sebab itu buat default value masa ni make it 6 billion. Okay. Why this lack of transparency is a serious problem? Okay. Aku baca lagi yang mana yang rasa penting. Since then, the 40% formula has never been properly recalculated. Even though constitution there should be reviewed every 5 years. Dada dapat review pun dada berlaku. What Sabah leaders are saying, many Sabah leaders argue that the federal government must disclose how the net review is computed. Salah satu Sabah komite dia dapat mengeluarkan berapa kan dalam klaim. Jadi tidak ada seolah ada klaim. Kerajaan pusat pun tidak membagi 40% revenue yang hak Sabah itu sudah dibagi 50 tahun sudah. Ini yang dimau Sabah ya, should be allow full access to federal revenue data
to in the state. Ano yung dumaw? A joint audit committee to make the process transparent and fair for the audit. Okay. Satu juga yang kita lihat soal PDA nya. Ini Sabah Oil belong to Sabah before 1974. Ini yang terkejut kah? Aku sendiri terkejut. Itu memanglah negeri Sabah, jadi minyak dan gas di Sabah itu punyaan Sabah. Oke, ini baca before 1974, when Malaysia was formed in 1963, Malaysia Agreement MAC3 and the State Constitution gave Sabah and Sarawak over control over land and natural resources, including petroleum found within their boundaries and fuel water. Arti biasa dah. Sabah punya, negeri Sabah. Federal Constitution, state and authority over land and natural resources. Perlembagaan pun membagi authority over land and natural resources. The state authority artinya membagi Sabah authority. So before 1974, Sabah owned the oil within its territory, just like how any state owns its land. Ini yang teruk ni. And then after that, in ChatGPT ni, after 1974, PDA 1974. Ini yang menjahanamkan ni. After 1974 ni, everything changed when the Petroleum Development Act 1974 was passed by Parliament. Parliament punya meluluskan Act 1974 ni. Tapi Tadi pikir masa itu siapa yang apa ni, Perdana Menteri ya, masa 1974. Kenapa orang Sabah dan Sarawak menyain? Mungkin cerita ni Peri Ketinggan yang ulang tahun ini. Jadi banyak juga cerita masa itu. Mahathir yang Prime Minister ataupun ia jadi deputy tapi dah batah lepas Hussein on dah batah Mahathir. Jadi kita ni tahu Mahathir ni yang berperangai macam diktator. Caranya memerintah macam diktator. Kalau yang bersuka ditangkapnya. Hanya dah dari Ketinggan atau ia ditangkap di jail, dia ada cerita. Jadi masa itu zaman ketakutan, rakyat Sabah takut, rakyat Sarawak pun takut. Jadi
dia tu banyak orang cerita dia Ketua Menteri Sabah Datuk Mustafa naik kapal terbang, terbangnya jatuh berbatas satu keluar ke PDA 1974 tadi. Minta sign, jadi dalam sign pindah dan melalui Dewan Negeri tidak tahu. Jadi menteri ini sign tanpa melalui perbincangan. Ya dah ada kontribusi di situ. Tidak ada orang Sabah majoriti lah, diam-diam saja pihak kuasa sekiranya buat masalah ni payah tu. Dulu tu belum ada internet, information tu kurang tahu, jadi boleh main tapok-tapok. Masa ni dapat ditapok protes Sabah tu minyak. Sabah tu bukan lagi Sabah, gas Sabah tu bukan lagi hak Sabah. Marah ke orang Sabah. Berapa ni protes di jalan-jalan dengan banner, jadi menimbulkan kemarahan di masa itu. Sains saja tidak ada berlaku apa. So the current legal situation, Petronas own and control all gas and oil by law. Itu sudah jadi undang-undang sebab parlimen sudah meluluskan. Memanglah kalau ada suara orang Sabah pun kalah, sebab kursi satu dua kursi Sabah dan Sarawak diperkecilkan. Kalau ada Singapura masa itu memang orang mendukung. Singapura dah ada, tapi kursi dia orang ambil. Jadi suara Anita sekiranya kita minta apa ni, berpisah. Anita jadi alasan lah, dia alasan kalau mau berpisah. Tapi berpisah ni mesti mempunyai alasan yang kukuh. State right, Sabah and Sarawak get 5% royalty cash payment. Itulah jadinya 5% itu. Aku pun terkejut mendengar 5%. Ini sebabnya. Heran juga Ketua Menteri sanggup sign 5%. Hasil negeri 5% dapat. Artinya kalau ada rasa terpaksa bagi yang lain, ini macam dalam ketakutan lah. Sabah and Sarawak claimed the PDO was unconstitutional. Unconstitutional. Jadi ada orang protes lah. Sabah dan Sarawak protes unconstitutional. Buat masa ni was review the ongoing MACC3 negotiation are looking for restoring greater state control. Adalah dorang review misalnya. That's why Sabah menang kes menuntut hak 40% revenue. Ini
ini pasal cerita sejarah ya, kenapa 40% itu hilang pasal PDA 1974 ini yang menjahanamkan hak Sabah current stand. Inilah orang Sabah current stand, orang punya pendirian. Sabah should own and control its natural resources where is guaranteed in 1963. Itu benar toh. Jadi sekiranya kan mau berpisah mesti ini didapatkan balik. Ini macam satu hak, tapi orang sebelah sana tahu ubutan, tapi bukannya ubutan. Sebenarnya terjadi barang ini yang dorang mau mengambil hak Sabah. Satu, Sabah mesti dapatkan balik on and control its natural resources. Ini dalam perjanjian 63. 40% net revenue clause should include oil and gas revenue taken from Sabah. Ini yang dalam perjanjian 63 tapi dibuang sampai PDA 1974 ini dorong AGU minyak atunya, gas atunya bukan balik kepada central federal government, Petronas punya. Itulah badeh dorang Petronas punya dalam institutionnya ambil daripada federal state di dorang Kaichi bukan kami punya ya. Kalau bukan federal state punya, Petronas punya, menimbun deh duit Petronas. Panuh kan ya, Menara Twin Tower turun panuh dengan duit labanan Petronas punya. Gimana kayak menaruh duit berbilion-bilion dalam 20 tahun itu. Kalau minta bukti, lihatkan bank dorang, berapa banyak duit dalam bank dorang. Dia ini sebagai satu dalih saja supaya Sabah itu tidak dapat klaim bukan dorang punya duitnya. Penipuan lah ya, supaya penipuan itu banyak dalih-dalih. Jadi aku saya lah cerita ini kalau menunjukkan apa yang terjadi, apa yang aku terbaca lah dalam ChatGPT. Kalau dibaca apa ceritanya pun payah. Tapi kalau tadi tanya ChatGPT ini yang beri jawaban apa yang information yang tadi mau, itulah aku share sama kamu orang. Terima kasih.